अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो लोग भी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत तालीम हासिल करना चाहते हैं, किसी ने 10th की है, 12th की है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है BA MA, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। चूँकि बहुत सारे लोग बाहर जा नहीं सकते। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी आप जानते हैं हैदराबाद में असल है, उसके बाद दिल्ली में अलग अलग जगह उसकी ब्रांचेज़ हैं, सब सेंटर हैं। लेकिन आज हम जम्मू के सब सेंटर में आए हैं, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गनी साहब हैं। इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बताऊं कि आपके लिए ख़ास तौर से मदारिस के तलबा के लिए जो पढ़ रहे हैं या पढ़कर फारिग हो चुके हैं, इमामत कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं और वो डिग्री करना चाहते हैं, और अगर आपके पास SC ST है तो आपको इसमें स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी मिल रहा है, उसका मौका भी मिल रहा है, और अपनी तालीम में नुमाया इजाफ़ा करने का मौका भी मिल रहा है। तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए। आप कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मास इन कम्युनिकेशन जर्नलिज़म करना चाहते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ कोर्सेज़, पूरी लंबी लिस्ट है। तमाम तफसीलात बताने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो मदारिस आपके साथ मुंसलिक नहीं है और वो मुंसलिक होना चाहें तो उनके लिए क्या तरीका है? अगस्त का महीना चल रहा है। आज अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, BA MA करना चाहता है या किसी कोर्सेज़ में दाखिला लेना चाहता है, तो कब तक उसके पास मौका? सर बताइएगा, इस मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत अब तक आपने कितने मदारिस को मुंसलिक किया है, और ख़ास तौर से मदारिस वालों के लिए, आम लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए क्या ख़ास है जो आप पेश कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप तशरीफ़ लाए इस बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए, क्योंकि आपके चैनल को बहुत सारे लोग जो हैं देखते हैं, और आपके ज़रिए ये एक आवाम तक ये एक मैसेज जो है वो पहुंचाना चाहेंगे कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जैसे मालूम ही है सबको कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, UGC फंडेड है, और 1998 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो बनी है। इसका मेन कैंपस हैदराबाद में है। वहाँ रेगुलर कोर्सेज जो हैं तकरीबन 100 कोर्स जो है चलाया जा रहा है। सैटेलाइट कैंपस भी हैं मुल्क में हर बहुत सारी जगह। फिर 16 जो हैं रीजनल सेंटर और सब रीजनल सेंटर जो हैं पूरी कंट्री के अंदर हैं, जिनमें से एक सब रीजनल सेंटर जम्मू में है, और डिस्टेंस मोड के थ्रू 20 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। ख़ास यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ और फोकस इस पे है कि उर्दू ज़बान के ज़रिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़बान को आम किया जाए, और उर्दू मीडियम के ज़रिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम जो है वो बच्चों को दिया जाए, ताकि हर आम व ख़ास जो उर्दू ज़बान जानता है वो आला डिग्री इसके अंदर हासिल कर सकता है। इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, क्योंकि पूरी कंट्री का उर्दू नोडल सेंटर भी है, उसी लिए मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने एक मिशन स्टार्ट किया है कि जितने भी इस्लामिक मदारिस हैं उनको यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाए, और उन तक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम जो है, आला तालीम का जो है, उनको मौके फराहम किए जाएं, ताकि वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम से महरूम ना रहें। वक्त की ज़रूरत भी है, ताकि क्योंकि मदारिस के तलबा जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, और उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाया जा सके। दूसरा जो है फोकस वुमेन एजुकेशन पे है। यूनिवर्सिटी के एक्ट में ही है कि डाउन टर्डन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वुमेन्स की एजुकेशन पे फोकस किया गया है। उनको फ़ी में भी कंसेशन दी गई है। तो उसी हिसाब से 392 मदारिस जो हैं वो पूरी कंट्री के यूनिवर्सिटी ने जो है मुंसलिक किए हैं, जिनमें से 17 मदारिस हमारे जम्मू रीजन के हैं, कश्मीर के भी हैं लेकिन 17 जम्मू रीजन के हैं, जिसमें से इस साल भी 4 मदरसे बच्चियों के जो हैं उनको इक्विलेंस दी है। उनमें बठंडी के हैं हमारे 2 मदरसे, एक मेंढर से है, और एक खड़ी में जो है हफ्सा लिल बनात। मुझे वहाँ बहुत दूर दराज इलाके में है, बहुत अच्छा लगा जाके कि यहाँ की बच्चियाँ भी अब वहाँ से मदरसे से फारिग होने के बाद आलमियत या फजीलत की डिग्री लेने के बाद डायरेक्ट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से BA कर सकेंगी। क्योंकि बच्चियों के लिए रेगुलर किसी कॉलेज में जाके जो पढ़ना चाहती हैं, आगे जाना चाहती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ से
دور دراز علاقوں میں جو بچیاں ہیں ان کے لیے اس پہ جو ہے زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے بٹھائے، ان کو یونیورسٹی مواد فراہم کرتی ہے، کتابیں فراہم کرتی ہے، وہ ان کو پڑھیں، اسائنمنٹ بنائیں۔ آج کل اسائنمنٹ بھی آن لائن کر دی گئی ہے، اور ان کو صرف ایگزام دینے کے لیے اپنے قریبی گورنمنٹ ڈگری کالج پہ جا کے وہ جو ہے ایگزام دے سکتی ہیں۔ اور ان کے لیے جو ہے راستے دونوں مدارس کے یا وومنس کے ہوں، بچیوں کے مدرسے ہوں یا بچوں کے مدرسوں کو ہو، ان کے لیے راستے جو ہیں وہ کھولنے کے لیے، تاکہ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے، چاہے وہ جا سکتا ہے صحافت میں جائے، وکالت کرے، جوڈیشری میں جائے، ایڈمنسٹریشن میں جائے، کیونکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا سول سروسز کوچنگ اکیڈمی بھی ہے ریگولر حیدرآباد میں، انٹرنس کے تھرو اس میں بچوں کی ایڈمیشن ہوتی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اردو زبان کے اندر یہ تمام کورسز جو ہیں، جن کا ہے کہ بی اے ہے، بی ایس سی ہے، بی کام ہے، ایم اے ہندی ہے، ایم اے انگلش ہے، ایم اے اردو ہے، ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے، ایم اے عربک ہے، ایم بی اے ہے، اس طرح جو ہے ڈپلومہ ان سرٹیفکیٹ کورسز ہیں۔ خاص کر کے میں مدارس کے بچے جو فارغ ہو رہے ہیں انہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ صحافت کا جو ہے میدان اختیار کیجئے، ان کے لیے بہت اچھا جو ہے ڈپلومہ ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ہے، اس پہ آپ داخلہ لیجئے اور اس میدان میں بھی آپ آگے آئیے۔ تو مدارس کے طلبہ کے علاوہ بھی جن بچوں نے 12ویں پاس کسی بھی بورڈ سے، جے اینڈ کے بورڈ سے ہو، سینٹرل بورڈ سے ہو، کسی بھی بورڈ سے 10+2 کی ہوئی ہے، وہ بی اے کے لیے ایلیجیبل ہے، بی کام کے لیے ایلیجیبل ہے، اور کسی بھی ریکگنائز یونیورسٹی سے، یو جی سی ریکگنائز یونیورسٹی سے جس نے بی اے کی ہوئی ہے، وہ ایم اے کے ان کورسز کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہے۔ اور اس میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قریبی کالج میں، گورنمنٹ ڈگری کالج میں ہمارے سنٹرز ہیں، تقریباً سبھی ڈسٹرکٹ کے اندر 2-2 3-3 ہمارے سنٹرز ہیں، لرنر سپورٹ سنٹر، وہ سنٹر میں جا کے ایگزام دے سکتے ہیں، مواد ان کو بچوں کو گھر میں ملے گا، جو بھی پڑھنا چاہے، اس میں کوئی ایج بار نہیں ہے، ریٹائرڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، جوان بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم بات کریں، آج اگست کا مہینہ چل رہا ہے، آج اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے، بی ایم اے کرنا چاہتا ہے یا کسی کورسز میں داخلہ لینا چاہتا ہے، تو کب تک اس کے پاس موقع ہے؟ یہ 10 سپتمبر 10 سپتمبر تک وہ اپنی رجسٹریشن کروا کے فی بھر سکتا ہے۔ چل رہے ہیں تمام کورسز کے، جتنے بھی یہ 20 کورسز ہیں، ان کے لیے 20 سپتمبر تک جو ہے ڈیٹ دی گئی ہے، آخری ڈیٹ ہے۔ اس وقت داخلے پوری کنٹری کے اندر ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں جموں کشمیر میں بھی ہیں، اور جو داخلہ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ مدارس سے جو بچے فارغ ہوئے ہیں، ان 293 مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جو بھی جہاں کہیں کام کر رہے ہیں، کسی بھی میدان میں ہیں، وہ کہیں امامت کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کہیں تجارت پیشہ جو ہے ان کا وہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس جو ہے سنہری موقع کا ایک بہترین اور بیسٹ اپرچونٹی ہے ان کو کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جو مدرسے سے فارغ تو ہوا ہے، البتہ اس کے پاس 10 کی یا 10+2 کی ڈگری نہیں ہے، تو اس کے پاس کیا آپشن ہے کوئی؟ بالکل آپشن ہے اس کے پاس۔ جن مدرسے کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے ایکویلنس دی ہے، ان کی ڈگری کو، ان کی سند کو ایکویلنس دیا ہوا ہے، وہ لسٹ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ ڈسٹینس موڈ کے پراسپیکٹس، ایڈمیشن پراسپیکٹس میں اس سال کے دیے ہوا ہے۔ وہ مدارس والے بچے ڈائریکٹ بی اے اور ایم اے میں داخلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ان کو کسی 10th کی اور اس کے پروف کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو مدارس آپ کے ساتھ منسلک نہیں ہے اور وہ منسلک ہونا چاہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ان کے لیے وہ اپنا 7 سالہ سلیبس بنا کے یونیورسٹی جو ہے ان کا ادارہ جو ہے وہ کہاں تک پڑھائی کرا رہا ہے، اس کے کچھ فوٹوز جو ہیں وہ لگانے ہیں ساتھ میں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کوئی ٹرسٹ اگر چلا رہا ہے اس کی رجسٹریشن اور بائی لاز مدرسے کے جو ہیں
आप उस स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रजिस्ट्रेशन दी हुई हो, वो साथ लगा के अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद जो है जम्मू सेंटर के थ्रू अप्लाई करे, यहाँ हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ कम हैं तो हम इनसे मदारिस वालों से मंगवा के हम हैदराबाद में भेजते हैं, वहाँ उसकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद वो इक्विवेलेंस कमेटी के पास चले जाते हैं और इक्विवेलेंस कमेटी उसको पास करती है, फिर वो एकेडमिक काउंसिल में चले जाता है। इस तरह ये बहुत सारे मराइल से गुजरने के बाद जो है उनको इक्विवेलेंस दी जाती है। इस्लामिक तालीम के साथ साथ जो साथ में इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं वो ज़रूरी है उनके साथ 7 साल या 8 साल सिलेबस में, तो उनको जो है रिकग्निशन जो है यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंस देती है। जो भी इक्विवेलेंस करवाना चाहें वो दिसंबर से पहले 30 नवंबर तक जो है हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी 3 कॉपियाँ बनाकर हमारे सब सेंटर में जमा करवा सकता है। और उसके बाद हम यहाँ से स्क्रीनिंग करने के बाद स्क्रूटनी होती है जब, तो हम हैदराबाद में भेज देते हैं।